बाबूंकर कथा बाबू कहबे आ ननीर कथा ननी कहबे सत्य जुग ने आसेटा द्वापर जुग रे पंचकृष्ण प्रिय राधा तांको माँ बापा किए से माने नाम कोन पाइथि तमर पंचकृष्ण कथा कहलो ना माई गो मैं पछे कहमे तमे आगटा कहि दियो हि सुन सुन सुख्य जान देई करी मन कृपया जुगार कथा कर हे श्रवण हे सुख्य जन हे जने सुख्य जन जहाँ पुराण रे जे प्रमाण हे सुख्य जन हे सुनो सुख्य जन द्वापर रे प्रिय राधा हेले जे जन्म राधिका राधा देख काल राधा नाम जे सुख्य जन हे जने सुख्य जन जहाँ पुराण रे जे प्रमाण जे सुख्य जन हे सुनो सुख्य जन द्वापर जुगरे भगवान श्री कृष्ण होचन पांचटा अवतार बेले पंचटा कृष्ण अछन आ तीनटा राधा अछन से मध्य मोर कथा तो मुई कहूछि आ बाबूर कथा बाबू कहबे बेले राधा राधिका एवं काल राधा रो राधिका राधा ताकर तीनटा राधा रहले तो इटा होचे त्रिय राधा कथा मैं बुझे कर कहले आगो त्रिय राधा कथा देख कहिली बुझाई पंचकृष्ण कथा तमे कहे बुझाई मोहन गोपिना बुझाई कहिब भावग्राही रे बुझाई कहिब माधई रे भावग्राही हे भावग्राही सिना जन्म हेले राधा होचन स्वयं अजनी संभूता के भी मांकर जनीरु राधा जन्म नहीं हरिवंश रे प्रमाण हेला राधा पद्म फूल रे जन्म ब्रह्म वैवर्त पुराण रे प्रमाण छे भगवान निराकारंकर वाम अंगरु राधा जन्म छे तो राधा केबे भी मांकर जनीरु जन्म नहीं राधा होचन स्वयं अजनी संभूता हमर फाल्गुनी बिसी मुई बीबीसी सम्मान रक्षा करी करी 10 टंका प्रदान करी छंती बोला आनंद सागर एक बार हरि हरि बोल मंगल हो एक बार हरि हरि बोल प्रेम से एक बार हरि बोल बाबू गो माई गो तो प्रिय राधांकर माँ बापा होचन जेते बेले मुई जन्म हेली सुप्रभा बेले तांकर अन्य नाम होची कीर्तिदास हाँ से माने सुपक एवं सुप्रभा से माने मते जन्म कला संगे समान आउ मोर दुईटा माँ आ दुईटा बापा अच्छा दुईटा माँ तो जेते बेले राधा जन्म हेले राधा असुंदरी भाव रे जन्म हेते असुंदरी भाव तो तांकर माँ बापा तांको पद्मवन रे ठेली देले हां हां हरिवंशर कथा एटा तो मुई पद्मवन रे जाई करी वृषभानु राजा दिने 108 पद्म फूल तोड़बा पई शिव मंदिर के चढ़ाई बोली कर भाबु शिव मंदिर ने क्या जे चढ़ोतिले गो बोले वृषभानु राजा हेले मते तांको घरे पुआ झियो ने पुत्री कथि तो भगवान शिवं को पूजा करथिले मोर घर के पुआ झियो हेबा बोली तो राजा जेते बेले पद्म फूल तोड़बा के जाइछन देखि देले जे सुंदर झियोटे पद्म फूल रे ओहलु थाए सेटा स्वयं राधा तो सेई वृषभानु राजा से झियो के उठे कर तांकर कोलले धलिया भगवान के स्मरण करले मोर घर के तो पुआ झियो ने हेबा ने होती भगवान जाहले भी तुम मगे ननी गोटे भी फोन पे कर
সেটা ফোন পে হেবা বলে তাঙ্কর স্ত্রী চঞ্চলা কে নিকট দেলে হ্যাঁ যে হ্যাঁ সেই চঞ্চলা মতে পালি পোষি করে বড় করিছে বড় କରିଥିଲି না এটা মোর প্রিয় রাধা জন্মের কথা হ্যাঁ হ্যাঁ যে তোমার পঞ্চকৃষ্ণ জন্মের কথা তো নেই কহিলা যে পিলে কথা নাচছো না বাবু ଆମେ ଶୁଣିବୁ ଏତେ ଲୋକ ତ ବସି ପଞ୍ଚକୁଶର କଥା ଶୁଣିବ ପଞ୍ଚୁ ହଁ ପଞ୍ଚୁ ସତେ ଗୋ ମାଇ ହଁ। ଆଗ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବଳନ୍ତି ଶୁଣ ଗୋ ମାଇ ଯାହା ପଚାରିଲ ମତେ ଆହା ଆଗ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଗୋ ବୁଝାଇ କହିବି କହିବି ଶୁଣୁଥାଅ କନ ପଥେ ରାଧା ମାଇ ଶୁଣିବେ ପଣ୍ଡିତ ଭାଇ ସଖା ପିତାନି ରାକାର ସଙ୍ଗତେ ବିହୟ ଯୋଗ ମାୟା ଦେଖି ବାରୁ ନାରୀ ରାଜ ପଞ୍ଚ ଭାଗ ହେଲା ବୀଜ ପଞ୍ଚ ଭାଗ ହେଲା ବୀଜ ବୁଝି ପାରୁଛ ତ ମାଇ ସୁଧାରସ କହନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଯେତେ ଗୀତ ଗାଇବ ସବୁ ଫେଲ କଥାରେ ଯଦି ନେଇ ବୁଝାବ ପାଞ୍ଚ ଲୋକ ବୁଝି ନେଇ ପାରିବେ ଛାନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ ବି ନିକାମ ଦିଏ ତ ମାଇ ଗো ବ୍ରତୁଳ ଉରଜ ନାରୀ করে রাজা সোনারে সুমিত্রা বীরু হিরো পিতা নিরাকর সঙ্গতে বিহর হ্যাঁ যেতেবেলে নিরাকার ভগবান অনন্ত সজ্জা করিছ আচ্ছা 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 যোগ মায়াঙ্কু স্বপ্ନରେ ଦେଖିଲି କାଁ ବୋଲି? ଆଉ ଯୋଗ ମାୟାଙ୍କର ରୂପ ଯୌବନକୁ ଦେଖିକରି ହଁ ହଁ କାମ ବାଧାରେ ଜର ଜର ହେଇକି ତାଙ୍କର ଅଙ୍ଗରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଖସିଗଲା ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମ ଖସିଗଲା ସ୍ୱର୍ଗରୁ ତଲକେ ପଡବା ଲାଗି କେତେ ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଥିଲା ଜାଣିଛ କେତେ ଘଣ୍ଟା କେତେ ମିନିଟ କେତେ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଗିଥିଲା ରେ ତ ଯେତେବେଳେ ତଳକୁ ଭାସିଲା ପଞ୍ଚଦଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା ମକର ରାତିର କୃଷ୍ଣ ବୁଧବାର ସାତଲିତା ଭୋଗ ଥିଲା ରାଜବାଲା ବୁଧରେ ରବଥ ଥିଲା ଗো ବୁଧମର ରବଥ ଥିଲା ମାଇ গো যেତେବେଳେ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମଟା ତଲକେ ପଡଲା 5 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଥିଲା अच्छा अच्छा ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଥିଲା हाँ ଆଉ ସେଦିନ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଲାଗି କରି ବୁଧବାର ଦିନ ଥିଲା ଗো ମାଇ ଆଉ ଲିତା ଆଉ ବିଲିତା ମାନେ ସାହିତ୍ୟିକ ୱାର୍ଡରେ ଲିତା ଆଉ ବିଲିତା ମାନେ କାଣା ଜାଣିଛ ଇଂରାଜୀରେ କହସନ୍ ମିନିଟ୍ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ନାଇଁ କେ ସଖା 7 ମିନିଟ୍ 7 ସେକେଣ୍ଡ ସେମାନେ ବଢିଥିଲେ ହଁ ଏବେ ଟିକେ ଷ୍ଟେସନ ଟିକେ ବଦଲେ ଦମା ଆଗ ନିଦ୍ରା ବିଭଙ୍ଗନ ଦେଖି ତତକ୍ଷଣ ଦେଖିଲେ କନିରାକାର ପଞ୍ଚଭାଗ ବ୍ରିଜ ଗୋ ବିରାଜିଛି ତେଜ ଯେତେବେଳେ ନିରାକାର ଭଗବାନଙ୍କର ତାଙ୍କ ନିଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଆଚ୍ଛା 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 ତ୍ରିକାଳ ଦର୍ଶୀ ପୁରୁଷ ଜାଣି ପାଇଲେ ଯେ ଯୋଗମାୟାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଦ୍ୱାରା ଦେଖବାରୁ ମୋର ଅଙ୍ଗର ବ୍ରହ୍ମସ୍ଥଳିତ ହେଇଛି ऐसे ଦେଖିଦେଲେ ଯେ 5 ଭାଗରେ ବିରାଜୁଛନ୍ ମାନେ ବଡ ହେଉଛନ୍ ହଁ ହଁ ତେଜମାନ ହେଲା ପ୍ରକାଶ ବା ଆଲୋକିତ ବୋଇଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମ ଯେତେବେଳେ ପାଣିରେ ଭାସି ଯାଉଛି 5 ଭାଗ ହେଇଗଲା ହଁ ହଁ ଆଉ ସେ ବ୍ରହ୍ମଟା ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି ପୁରା ତେଜ ପ୍ରକାଶ ମାନେ ଆଲୋକିତ ହଉଛନ୍ତି ଦେଖିନି ହେବା ଦେଖି ନାହିଁ ହେବେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏ 5 ଭାଗ ବ୍ରିଜ ଗୋ ବିରାଜୁଛି ତେଜ ହଁ ହଁ ଦେଖି ତ ନିରାକାର ସଗନି ଗୋ ପଞ୍ଚକୃଷ୍ଣ ଅବତାର ତ ତାପରେ କାଣା ହେଲା ପିଲା
देखी करी खुशी ही गले निराकार भगवान भगवान जहाँ भी हो मोर ब्रह्मर 5टा कृष्ण जन्म हेबे बोले अच्छा अच्छा আর अच्छा কানা করে করে না দিয়েছিলে জানিস ତାଙ୍କର ନାଁଟା କାଣା ଥିଲା ପିଲା আগে এক নাম দেলে শ্রী কৃষ্ণ বিকৃষ্ণ কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ চারি পঞ্চমরে জানো মো কংসর ওইরি କଂସର ଅଇରି ବେଲେ মাই গো କଂସର ସତ୍ୟ কংসକୁ মারিଥିଲେ না সে কৃষ্ণ হেলি মই গো মাই ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ତୁମେ শ্রী কৃষ্ণ বিকৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ 4টা কৃষ্ণ হেলে কৃষ্ণ ଆଉ ପଞ୍ଚମରେ ଯେନ୍ କୃଷ୍ଣ କଂସକୁ ମାରିଥିଲେ ସେ କୃଷ୍ଣ ହେଲି ମୁଇ ଆଗ ପଞ୍ଚମରେ ଜାଣ ମୁଁ କଂସର ଇରି ମୁଁ ଗୋଟେ କଂସ ଭାଗାରି ରାଧାମୟୀ କୋଳ କର ଚାନ୍ଦ ଗରି କଲା କର ଚାନ୍ଦ ଗରି ଏହି ପ୍ରକାରେ ନିରାକାରଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମ 5ଟା କୃଷ୍ଣ ପାଞ୍ଚଟା କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ଶୁଣା ହେଲେ ଗୋଟେ କୃଷ୍ଣ ମରିଗଲେ 4ଟା କୃଷ୍ଣ ବଞ୍ଚି ଗଲେ ବୋଲି କଲି ଯୁগে କହିସନ୍ ହରେ କୃଷ୍ଣ ଗୋଟେ କୃଷ୍ଣ ନା ପଡଲା ହରେ କୃଷ୍ଣ 2ଟା କୃଷ୍ଣ ନା ପଡଲା କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ହରେ 4ଟା କୃଷ୍ଣ ନା ପଡଲା କଲି ଯୁଗ ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ 4ଟା ରାମ ବି ଥିବେ ହଁ 4ଟା ରାମ ବି ଅଛନ୍ ଗो ରାମର ନାଁ ବି ପଡୁଛି ନା ଶିବ ଭିତରେ ଶିବ ଅଛି ସେ ଶିବ ଶିବଙ୍କୁ ଜପୁଛି ସେ ଶିବ ଶିବଙ୍କୁ ଜପୁଛି ରାମ ଭିତରେ ରାମ ଅଛି ସେ ରାମ ରାମଙ୍କୁ ଜପୁଛି ସେ ରାମ ରାମଙ୍କୁ ଜପୁଛି ସେ ରାମ ରାମଙ୍କୁ ପୁଛି ବରେ ଏଟା ପାଲା ସ୍ୱର୍ଗରେ ପକେଇଦେଲ ନି ହଁ ଶିବ ଭିତରେ ଶିବ ଅଛି ସେ ଶିବ ଶିବଙ୍କୁ ଜପୁଛି ରାମ ରାମ ଭିତରେ ରାମ ଅଛି ସେଇ ରାମ ସେ ରାମ ରାମଙ୍କୁ ଜପୁଛି ବଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବି 4ଟା ରାମ ବି 4ଟା ହଁ ହଁ ସୀତା ବି 4ଟା ସେଥିଲାଗି ସୀତା ବି 4ଟା ନାହିଁ କେବଳ କୃଷ୍ଣ 4ଟା ରାମ 4ଟା ନା ପଡଲା ଗো ମାଇ କଲି ଏଇଟା କେନ୍ ପୁରାଣର ଅଛି ଜାଣିଛ କେନ୍ ପୁରାଣଟି ବାବୁ ଆଗ ଯଦି ଅବିଶ୍ୱାସ ଦେଖ ହରିବଂଶ ସପ୍ତମ ଖଣ୍ଡରେ ଅଛି ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଗୋମାଇ ପ୍ରମାଣ ରହିଛି ପ୍ରମାଣ ରହିଛି ଜୟଦେବ ଲେଖେ ବାଛି ସଜନି ଗୋ